محمد الأمين يكون مبرات عمراቸው ሲሆነው 25 ዓመት خديجة الكبرى الله دروت የረጋይቱ ሐራ የሴት እመቤት ቢያለች ስንቱን ሰው አንጓላ خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى ورد يوا خير الورى يا شمس الرسالة نجبون እንደሆነ ዋርገው ያለ እናት አባት የቲማን ፈአዋ ብሎ እንዳለወት ድግፍ ጥግና አርጎ ቢያሳድገወት ታማይ ቃል አክባሪ ሲሆኑ አይታወት ላግባህ አለች ያ ኢብነ አብደላህ خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد ولا جوا ولا جوا خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد ولا جوا ولا جوا خير الورى يا شمس الرسالة لا يجبوت ሀብትና ንብረት ታማኝ ቢሆኑ ነው ያስወደደውት ሰው ታማኝ ከሆነ ወንድ ቢሆን ሴት ፈላጊው ይበዛል ያጣም ተድረት አይሸ ለለው ኻይን ነው ቀውላ አላህ خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة ሲወርቅ ሲነሳ ስንት ሹማምንት አፈልጎ እንዳላጣትን እጅግ ባላባት እኔም ቢብላ ስኖር ያን ሁላ ወራት ሙሐመድን ስታይ ወሰነች ማግባት አስለመና ያው ማሸምገላ خير الورى يا شمس الرسالة واي 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 خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة ሲወርቅ ሲነሳ ስንት ሹማምንት አፈልጎ እንዳላጣትን እጅግ ባላባት እኔም ቢብላ ስኖር ያን ሁላ ወራት ሙሐመድን ስታይ ወሰነች ማግባት አስለመና ያው ማሸምገላ خير الورى يا شمس الرسالة واي 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 خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة ታማኝ የሰው ንብረት ያልነኩ ቅንጣት ወጣቱ ነው እንኳን ባፍለኝነት አይተውም አያውቁን አጅነብይ ሴት ያሰበችውን አገባችወት ይዛ ሄደች ሸልማሽ በልበላ خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة ታላቁን ታላቅ የዓለሙ መብራት አጎቷን ወረቃን ላከችበት ሰዎችን ቢጥሩ ሊያፋርሱባት
فرد تقدم وسابق واللات يا لجناتنا درقات مولا خير الورى يا شمس الرسالة رضي الله عنها خديجة ونجبالة دار يا بيت ما بيتي يا سدست لزوجي يا أمه والناتي فاطمة أنا زينب أم كلثوم سوست يا رقية يا قاسم يا عبد الله خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى حبيبي خير الورى يا شمس الرسالة عجبا أيوتي على تدار كوسونا ومريتي يا أم جنة أقر هلو مولابتي آدم بچنينة بيستلا بوتي حواء بيقبونا ويا ماربوتي تموشروا بجنة جابلا خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة عجب شربة سرتا تأكل جنتي يا نور قميص لبسا بنور مكنتي تزوج سلوات خلق حوا مستي محروم بنبي لا يورد صلوات بلجه لجتها رسول الله خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة أنا أنبياء مرسلون نقص شمامنت يا لا قبائل لما وطأت عزاونت بركة يلوم يا لا تهوتي ما أقبات مولد إنجي نسل ما بركت صالح لجوج يالهونو تالالا خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة ونجب موادر نونجين على مكادات ጭፈራና ድግስና አይሆንም ትድረት ሽር ሽር ዙረት ቪዲዮ መነሳት እስራፍ ማባከን ነው ጊዜና ንብረት ይጠብቀን ያ ረቢ ያ መውላ خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة ونجب መዋደር ነው እንጂ على መካዳት ጭፈራና ድግስና አይሆንም ትድረት ሽር ሽር ዙረት ቪዲዮ መነሳት እስራፍ ማባከን ነው ጊዜና ንብረት ይጠብቀን ያ ረቢ ያ መውላ خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة واي 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 خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة يا ሴት ልጅ ቤተሰብ ተው አላህን ፍሩ ኢማን ያለው አማች ሲመጣ ለይዳሩ ምክንያትም አታብዙን መላት ተደርደሩ አላህ ለሚወደው ለኸይር መከሩ ለተዳሩ አናትኑ ሰንካላ خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة اللهم صل على محمد خير الورى خير الورى خير الورى يا شمس الرسالة
ሴት ልጅ ናቸዋን ባል መምረጥ ሱና ነው በታላላቆቹ የተለመደ ነው። ላኪን ሰው ሲበከል መልካሙ ነውር ነው። ዝሙት ስልጣኔ ኒካህ ኩነኔ ነው። ያለንበት ዘመን በጣም አሳዛኝ ነው። ዱንያ አልበከለችው ደህነኛው ሰው ማን ነው? ሐራም ትቶ ሐላል የሚበላ ኸይር ወራ የሸምስ ሪሳላ አላሁመ ሶሊ ዐላ ሙሐመድ ኸይር ወራ ኸይር ወራ የሸምስ ሪሳላ አላሁመ ሶሊ ዐላ ሙሐመድ ኸይር ወራ ኸይር ወራ የሸምስ ሪሳላ ናጀብ ለጨዋ ሰው መስጠት የተለመደ ነው። ዑመር ለምነዋል ሐፍሷን አግባት ብለው ሹዓይብም ለሙሳ ያው መልል ብለው አድረዋል ደግሰው ቁርአኑ እንደሚለው ሱረቱል አንቢያ ከፍተህ አስተውለው ዒልም ቀራን አትሁን ቀውላላ ኸይር ወራ የሸምስ ሪሳላ አላሁመ ሶሊ ዐላ ሙሐመድ አስመሳዎች ሙናፊቆች አሉ በውሸት ሞግተው ሰው ያሳምናሉ። ለሴት ልጅ ጠበቃ ወኪል ነን ይላሉ። በሴት ልጅ ከለላ ጥቅም ያሳዳሉ። አግብታም ከሆነ ከባል ያፋታሉ። የህዝብ ሚስት ሊያረጓት ዘልዛላ ኸይር ወራ የሸምስ ሪሳላ አላሁመ ሶሊ ዐላ ሙሐመድ ኸይር ወራ ኸይር ወራ ኸይር ወራ ሙስሊም ወሙስሊማት ስሙ ወንድ ሴት ግዴታ እኮ አይደለም ምን አራት ማግባት ማሟላት ካልቻለ ብትሆንም አንዲት በሱረቱ ኒሳ በምዕራፍ 4 የተፈቀደበትን አለው ምክንያት ከሚስቱ ልጅ ሲያጣ ስትመህንበት ዲቃላ እንዳይወልድ ሰርቆ በዝሙት ልጅ ፍለጋ ሚስት ያገባል ሌላ ኸይር ወራ የሸምስ ሪሳላ ضرورة يبيح المحظور እንዳሉት አቅሙ ከፈቀደ ካላስቸገራት ቁርአኑ መፍቀዱ በሚስት ላይ ሚስት መስሎ ከታያችሁ ኩነኔ ኃጢአት ሕጋዊ ባልመሆን ከሆነ ጥፋት ይመስላል ለዝሙት እውቅና መስጠት ልጅ ያለ አባት ሲወለድ ዲቃላ ኸይር ወራ የሸምስ ሪሳላ አላሁመ ሶሊ ዐላ ሙሐመድ ኸይር ወራ ኸይር ወራ ኸይር ወራ የሸምስ ሪሳላ አላሁመ ሶሊ ዐላ ሙሐመድ ኸይር ወራ ኸይር ወራ ኸይር ወራ የሸምስ ሪሳላ ወናጀበ የሴት ልጅ ቤተሰብ ምንድን ትላላችሁ? ኒካ ረግጣ ስትሄድ ምን ዝም አረጋችሁ? አይበጅም ተይ ልጄን አለማለታችሁ ፈጣሪ ማትፈሩ ምን ጉደኛ ናችሁ? እስላም ነን ስትሉን